preparing us to hear the Word of God. Mayong buntag na tuntanan. Good morning sa ating mga online viewers. If you're joining us today via Facebook, thank you for joining us. If you are in the Philippines or outside the country, or even one time you will join us via YouTube this afternoon, then God will bless all of us today. We will continue our series of messages about life together in Christ in relation with our theme, growing together in Christ. That will be our theme for the entire year 2025. So this morning, the third topic, the third sermon of the many series of messages that the pastors have prepared, we will be talking about fellowship that builds up. Do not buy fellowship that will not build up. Yes, of course. There are fellowship that results to brokenness, that will result to conflict, and that will result to other means other than praising God. So today, let us look at Romans chapter 12, verses 9 to 13. Katong walay mga Biblia, just take a look at the slides. Katong walay mga cell phones with the Bible, open your holy phones. Holy because there is a holy Bible in it. Those who do not have Bibles in your phones are not holy. That's why you can use that maybe in this world. Romans chapter 12, verses 9 to 13, Paul writes, Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in the hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Maybe you have a different translations from mine. I quoted the English Standard Version or ESV. If you have your NIV with you, okay lang ihapon. Wala mo na ito pagkana ang historical background of Romans chapter 12. Of course, Romans is or was written by Apostle Paul to the believers in Rome, both the Jews and the Gentiles. We know that in every place, in the first, second, and third missionary journey of Paul, the churches that has been established in those places are composed of Jews and the Gentiles. But in these modern times, this morning, puro rata hindi. Walay Hudiyo dinhing dapita. Ang Hudiyo nato, ang ato rat ulo. Tawag ninyo mga Hudiyong dapito. Tungkol sa kagahi sa atong ulo, sa pagsugod sa sugod sa atong dinikanan. Romans chapter 12 is the transition or transitory chapter from chapters 1 to 11 that we call theological exposition. So when you read the book of Romans, beginning verse or chapter 1 hangtod sa chapter 11, kinahanglan na siya og dugang kaalam, dugang pagsabot tungod kay highly theological ang writings ni Paul gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 11. By beginning in chapter 12 hanggang chapter 16, ang tawag niya na sa iyang sulat is practical Christian living.
In practical Christian living, lisod niya mo buhaton kung wala kay pagsabot sa theological exposition from chapter 1 to chapter 11. Muna nga, I encourage you to please study the book of Romans beginning in chapter 1. Ayaw sa paglakang-lakang sa mga chapters, especially beginning chapter 12 to 16, kay naadin na ang lisod nga application if you don't have the full grasp, the full understanding of Paul's theological exposition in chapters 1 to 11. This morning we focus on verses 9 to 13 on chapter 12. Now, chapter 12, verses 1 and 2, it started to urge every believer, every one of us, to present our bodies as a living sacrifice. Ang atong lawas nga kalibutanon, kinahanglan ipresenta atong dalon ng atong lawas ngadto sa Ginoo ingon nga buhi nga sakripisyo. Sa manang buhi nga sakripisyo, sa manang buhi pata ang atong lawas gigugol nato alang sa sakripisyo ngadto sa atong Dios. We will not talk about that kaya atong hisgutan is about fellowship that builds up. So we will focus on verses 9 to 13 on how the church body functions in love and in fellowship. We are one body. Kung saan pag-function sa atong lawas, ingon nga buhi nga halal ngadto sa Dios. Let's start by talking our topic about fellowship that builds up. This is the life of every believer together in Christ. Let's start looking at verse 9. Balikan natin verse 9. Paul said, "Let love be genuine. Abhor what is evil, and hold fast to what is good." With this verse, we can see our point number 1, that true fellowship begins with genuine love. Ang tinuod nga panaghiusa, ang tinuod nga panagtapo, ang tinuod nga pagdinasigay, nagagikan ka na sa genuine love. Ang sa manang gitawag nato nga genuine na gugma. Now, the genuine love here in Greek word means anopokritos. Literally means without hypocrisy. What is hypocrisy? Tigpakaron, ingnon. Nagpakita kunuhay sa iyang gugma. Ning apil sa panaghiusa, ning apil sa panagdasigay, unya nagpakita kunuhay sa iyahang gugma. Pero kini nga gugma, tawag niini, it's not genuine love, but it's anopokritos. Pasabot, hypocrisy love. So may diferensya anak kung doon na siya. Now, true believers, love must be sincere and not pretended or merely emotional. Ang tinuod na pagkigugma, wala nagbase sa imong pagbati. Wala nagbase sa usa ka sitwasyon. Tungod kay dasig ka, dasig pupukaron. Tungod kay di man ka dasig, o di pupudasig. Tungod kay malakaw man ka, lakaw po. Dabi ko ni malakaw, di po ka malakaw. Ang tinuod ng gugma, mao ang pag-uban, pagsukod sa tinud-anay nga gugma nga walay tigpakaron ingon.
Ingon si Pablo, there's a contrast here in this verse 9. Ingon si Pablo, abhor what is evil, hold fast to what is good. In other translation, abhor what is evil and cling to what is good. Sa manang abhor, what pasabot? Kana anger, kana kasuko, angry, abhor, what pasabot? Kasuki kung maghimo o gatan apan paduol o gaksa kung unsa ang maayo. Kung inunana ang atong way of thinking, then the kind of love we have for the believers in our fellowship is genuine. Kung makakita ka sa iyong isip katao na nagbuhat o gawkan, you get angry of those things that he did, pero wag ka masuko sa tao na naghimo sa dawtan. Lain nga pagkasulti, love the sinners and hate the sin. Mao na siya ang gitawag na ito genuine love. Nasuko ka sa tao tungod sa dautan ng imo o imong tan-aw niya dautan, that is not genuine love. Apan nasuko ka sa imong sikataw tungod sa iyang gibuhat niya dautan, and yet you love that person, that is what we call genuine love. So in order for our fellowship to build up one another, we need genuine love. Dili gugma na pagpakaroon ito. Ato ni siya ipalalo o gamay in verse 10. Ngayon si Pablo sa verse 10. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Our second point in this verse is talking about fellowship that honors one another. Una, we must have the genuine love. Number two, if we have the genuine love, therefore we can honor one another. Sa mga honoring one another, that means brotherly affection. The brotherly affection in Greek word is Philadelphia, meaning brotherly love. Brotherly love. Nga kaya may mga babae, sisterly love. The Bible that does not speak of sisterly love. It speaks of brotherly love. Kaya pag yun yung brother is talking to the general public, be it male or female. So, yun ang Biblia. Brotherly affection, what ipasabot? Paghigugma ay sa usa o usa. Sa inigsuon. Doon na may tulog ka klaseng na gugma. Isa na kayo niya na. Number 1 na ng brotherly love. Sa may number 2? Love na kaya ako ito? Agape love. Ang sa may meaning na agapeo. A great word. Isa na kang igugmaon. Loving our God. And number 3, which is common, love to your mga ang neighbor, Philadelphia. Eros. The Greek word is eros, meaning love towards
Dili, wala na pasabot ang eros na same. Kung dili, opposite. Dili siya homo. Kung dili, hetero. Yan na ang iyang meaning. Fellowship grows when members eagerly seek to honor each other and not compete for recognition. Ang problema sa mga fellowship na walay genuine love, mag-listen sila nga mo-honor sa isip usa tungkol kay gusto nila siya ang musika. Kung dili siya ma-mention sa fellowship, mangluod. Kung dili siya makagat sa fellowship, mangluod, di na mo balik, di na mo simba, di na mo contribute. Why? Wa ko na-recognize, gisulat niya mga pangalan na akong nga, wa, di ko mahaka, wa gisulat akong ngalan. Manin siya ang negative sa usa ka fellowship. Doon na may mga membro na KSP, kulang sa pansin, mo na ilisod, i-deal sa pastor. Dapat kalinaw i-mention niya ngalan. Dapat kalinaw siya nga katagan sa pagtagad. Kaya kung dili magod din nato kagdod, basig karon na ni taman mga KSP na mga membro sa iglesia. KSP mo? Amen? Hindi mahilan. Sabi na ito lang, amen! Ano dito amen, amen? Now, Paul says that loving one another in the fellowship employs brotherly affection. Dili brotherly anger. Dili mo apil sa fellowship kay naa ang akong kontra. Di ko ganagutan ako siya now. Kaya kung sa'yo na iyang now, di ba mas wapa pa man siya nimo? Di ka ganahan sa iyong silingan, ay iyong fellowship dito sa church, tungod kay gusto nimo na ikaw may masunod, gusto nimo ikaw mo sikat, gusto nimo na ikaw ang matungan o uban ka. It's hard for you to honor your co-believers. Why? Naan mo ang hypocritical love na genuine. Number 3, verse 11. Do not be slothful in zeal. Ayaw pagtinakulan sa pagdasig. Be fervent in spirit and serve the Lord. The third point in this verse is this: fellowship that serves with zeal. Ang tinuod nga makapadasig nga panaghiusa o panagkapo paginasigay mao kadtong nang serbisyo kauban sa kadasig. Zeal. What is zeal? Dasig. Di maluya. Matod sa karta. Kung magluya-luya, akan sika. Di yun lang ko pagkalimutan si Pastor Laudo Duwal na nga kanta. Nakakadyo niya mga anak. Kanta sa solar sa fellowship. Di magluya-luya. Kaya kung magluya-luya, maakan sika, maakan sika. Di ka tinawag ko? So, nagluya-luya, di maakan sika. Nako na ka? Uy, simpa na ka? Sunod na ko rin ko, dahil tapos ni Agi, absent ko ko ka rin. Sunod na ko, kita rin ko rin. Dahil na ako nagkagaling ko na daw kita. Sunod na ko rin ko. Mga utang, ang karoon noon, asal na. When we serve the Lord, ang demonyo, active ni mo baluyan mo. Active na tagaan kag sakit. Active na hunahunahon ni mo nga, mura man masakit ko karon. Ay, salamat ni Ulan. I have an excuse na dito kasi
tayo Bible study. Bato-bato sa langit, murag daghan ang tamaman, gikan sa langit. Well, it is true, but Paul says, ayaw ba tinakulan sa Palestine? Kung dili, fervent in spirit. So in this fellowship, mahinder siya kung doon ay mga kakulan. Kung Bible study nga dasig kayo, kung yan mga kakulan, mosos, kapuyo na. Ang atong mga bulaton sa iglesia, di na mapadayon, nga naman, ng tapol, ang uban. Sa pastor, tanaw sa aming kuhan, sa dugo. Sa pastor, napay sa syudad, sa ulog. Kausaran ni Pastor Kanto, kaya akong simba, kaya linggo na, kasabot lagi ang Ginoo na. Ang mga kakulan pa sa mga kakulan. The community must be fervent. The Greek word for that is geontis, meaning like a boiling water. Pakita ng talo kung mag-init ang tubig. Pag mag-init ng tubig, ano siya mabuhat niya? Magbukal-bukal. Pero may bukal na na. Init na. Maraming bukal na ang kaldero. Ha? Ang kaldero yung bukal? Bukal ba ang kaldero? Hindi. Ang tubig man nag-isod sa kaldero ng bukal-bukal na. Dili ang kaldero ng bukal. Dili ang imuhang takorit mo yung bukal. Kundi ang tubig sunod sa takorit ng bukal gano init. Si Pablo gusto nga sama ka sa ininit tubig na bukal-bukal. Dasig. Karong hapon wala tayo bautismuhan. Kung may gusto mo pag-bautismo kinadasig, ato mapilon. Hindi na pa kayo lumsan ako. Kaya mga naisot subal na wala, lumsan yung mas pastor na. Nya, hindi man ka kayo, umana ka, bautismo mana. Unya, kita ka Ginoo sila. Nga na ay, nagulang sila, pag-ido ka rin, do, pag kita ka sa Ginoo, pa, ibalik pag ka. Kaya historis gawas na dili-dilo. Kung gusto mo makahibalo, ala, uban ka niyang alahon ng ato kasi mo ka kay doon natin bautismo. Of course, bring your own taon. Okay, ang imong koan, sudan, ako, ako kayo. So all the rice is of the throne charged to the right brigade. Inudan mong sudan. So inyong sudan, ako. Ang problema lang, sa itong pagpangalagay, na hindi humuhukal ang atong pagpangalagay. Kay gusto nimo nga ang ako gusto mo matuman. Ngayon mong gusto nga alira ko diri, di ko diha kay init, mas may diri kay aton. We sometimes listen because we are good enough in the comfort zone where we are. Alira ko, kamura dito. Dili. Kung asa ang panon, ato kang tanan. Kung sa ikaw nun, kaon kang tanan. Kung wala ganon, ay nagkaon. Kaya ba? Kung naapayo, kung wala, okay lang. Kung may grabing kalasik, naidalang bawal o wala, nagto ka. Ano ba na bawal na makainom na hindi matong ka na? O mo-join? O magkalipay? Well, pangingin mo na ako na pastor, o may bawang God, wala hindi ka ato. Mga na yung mga kapulan. Kaya ko na ito. Kaya may inutan nga, hindi ko mga ito pastor, gawa ko yung bawang. Mga kapulan na ito. Wa ka bukal. So, layo ng tubig na bukal. Sa kisay mo bulit, diba? Paslo. It doesn't matter. Wherever we go, whatever we are going, kung nabukal-bukal ka sa kainit, vicious we know, that is the true fellowship. Verse 12.
Paul continued by saying, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Wow, buka-buka kung ganawan namin. Ang ikaupat na ito na lesson this morning is the fellowship that stands together in trials. Ang pinuod na pagdasid nga maka-build up sa usa kadtong mubarog bisan sa kaliwala sa kalisod. Tell death, do us part. Na namatay naman siya, okay na ko. Kaya patay naman. Kalwara lang sa alma. Last night, I saw the video ni Buboy at tulog kasal ni Padre. Nagkasayo-sayo sa dito. Fellowship that stands together in trials. Look at what Paul is saying here. There are 3 marks that keep the community strong under pressures. Number 1, if the members have shared hope. Kanang bitaw paglaom nato, ay kabalakay soon. God will provide. God is with us. God is so good. So kung palihan ka ang paglaom nato sa Diyos, that fellowship will stand even in times of need. Number 2, perseverance in suffering. Bisan yung mga problema na nahitabo ang nahihimo nato, may survive ang atong mga fellowship bisan sa kasug na bagyo. And we're singing about from the mountains, from heavens, from the mountains to heaven, from heaven to the mountains. I remember kung saan ang gagian as a church, me as a pastor and my family. Siguro, kung wala pa, dili pa share ang atong paglaang diyan sa Ginoo dili sa tao. Kung ang atong pagdinasigay tungod lang sa usa ka tawo, tungod lang nako, madam ang church, wala na tao. Ato na ni paabangan, ato na ni siyang ibaligya. But we have the true fellowship. Ako nang napapatunan. What's the evidence? What's the complete evidence? Napakahingin ko niya ako rin ito. That's the complete evidence. Kung wala ka, wala ka ni tao. And when people will say, napalay pastor ni Maria. And when my wife, sakit na si Paul, ato ko, dong, ano na yung simbahan? Napalay pastor niya, no? What are the people thinking about this church? It's because of the problems and suffering we endure. People might say, wala na, sirado na, wag na yung simbahan. But that's God. Our fellowship builds us up. And number 3 is covered. Be constant in prayer. Ang stand with you at the end line are those who have received shared hope, who persevere in suffering. Why? Because we pray even in the midst of trials. Ano si Pablo? This fellowship will remain strong because we pass even to the hardest problems na lamig na ikamatay. Pero salamat sa Ginoo, layo pa si kamatayon o wag pumatay. Nakot kami. Last one, in verse 13. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Duha, ang atong makita ini. The last point that we need to see here is this. Fellowship that meets needs
fellowship. Ang Greek word is koinonia, meaning to share or to participate in. Not just giving, but fellowshipping in their need. So, pag yun ni Pablo, contribute, he is talking about sharing and participating. Kung saan ang gawa ko, sharing and participating, when we say sharing, ninghatag ka, pero wag ka na apil-apil. Sharing and participating, ninghatag ka o ning-apil pag-yun ka. Ngayon gusto ni Pablo, contribute to the needs of the saints. What are these? Kung doon problema ang atong kaubangan sa iglesia, na ata nga di lang ka muhatag, kundi mo empathize. We are putting ourselves in the shoe of that person that is in need. Ikaw po ng hospital. O niya, why kwarta ibayad sa hospital? Niyon naman ka, o na 1,000 na ito, ikaw na ibahala, ari na ko. O niya, kumutana na ka. Nakagawas na si brother, kung saan pagawas sa imo sa kalibo, na usa kagatos kamil ang atong bayronon sa hospital. But if you participate in, you not only bring yourself to the hospital and pray and give something, but you will also say, kana, ubad ka, kanto ka sa ubos, kanto kang iyon, munganto kang gobernador, munganto ka ni congressman, munganto ka ni brother and sister. That is participating. We don't only give as it is, but we empathize. Na ko kaguol, kung naguol siya, naguol sad ko. So nga kung pag-ampo, kauban sa kaguol, sama sa kagulanan na ikabo ng kawanan. And that is sharing and participating. And that will build up our fellowship. Diba nindo? Pero sa hay, itong mga membro, dili masaba kung mga hospital na, so sa nga itong buhaton, na imang mikibaw, hospital pang kagwa, nasakit bagat sa dili. So what? Di mga nisita ni mga dito. Pero kung inform ka sa body, na ni-ami dinhi, maninitapog na mo, na-disgrasya mi, nilantang sila, uman pa, if you make that known to the body of Christ, everybody will kneel down in prayer and do something about it. That is the true fellowship. Koinonia. The second word is seek to show hospitality. Hospitality means, in Greek word, philoxenia, meaning love for strangers, which is vital in the early church and still even crucial today. Ganun pagka-hospitable. Bot pasabot, kung doonay bisita, ang gihimo nato, oy manggawas sa atong kwarto, kaya ito ipahigdaon sa kwarto ang bisita. Di ba inana ka? Pero ang gihimo sa ay, dili ulawat ng bisita. Dili ka, hospitable. Pero kung naas na muna na, pastor namin bisita, pwede sila hinisbay. Pero ang pastor, sister, pwede ba sa inyong bayan na ang bisita? Ay, pastor, busy me. Ay, pastor, gusto ko kahit kalimpyo. Ay, bubuta ang balay, blizzard. Sa Bili Hospital, kinalanin mo ambulance. Where is now sharing and fellowshipping? So kung makadulog ka sa atong mga kauban nga, mo-offer na yun. Pastor, namin electric fan dito, gamita. Pastor, namin fan dito sa tenan, pwede rin mo kuhaon. Pastor, pwede na ito sabay. Kaya ako mapapakwarto. O sa ito na kagabi, ano dito sa kusina nila to, kaya na atong mga bisita, atos ang kwarto ni aircon. Wow, kanindot ba? Kinuha na ang atong pinaiyak.
nindot na to. Ang kulang na to kaning participation. Mapadugo magkahin mo doon ganyan ang church na huwag mahakag. When this church promotes giving for the need, mahakag yun ka. Kana may pinakalindot din yung simbahan from the beginning until today for 28 years. Yan ako ninyo. Ang kulang na to is participate. Maybe because we are busy, but by calling somebody, by referring somebody to the other one, pwede na siya. By saying, Pastor, in na si Koan na mauto dito. Di ba? That's already participating. So, it will build up. Now, let's go to our practical applications. These are the things that we need to learn about building up our fellowship. What are the practical applications that we can do? Number one, check out our love. If it is rooted in Christ, or it is driven by the approval of your colleagues, the approval of the congregation. Tumingon ng congregation, go! Okay na! Sige na, sister! Na-pressure siya sa tanang mga membro, sige na lang, magto ko. Open back. Siya, mahagad ng 1,000. Abihoy, na-pressure sa tanang, nalingo 1,000. Sige na lang, mahagad na lang 1,000. Ingon man mo. That is driven by approval. But if you voluntarily, without hesitations, give because you love the world, that is the genuine. Number two, can you honor somebody today? Masama na pastor pag-honor. Pwede ka mag-chat. Although this afternoon, this is one of my activity para sa praise and worship team ng Immoving Team Building. But today, for this congregation, pwede ba na yung silingan kaya yung dapat on your bed on your life? Makakagad din mo encourage niya. Pwede ba kami sa dapat na guwapo lang kakaroon? Guwapo lang kakaroon. Ano naghahapon? Guwapo yan, pero mas guwapo lang kakaroon. Gano'n, huwag mong kang suko. Kahapon kaya suko mong kali ka guwapo. Karoon, kaya guwapo ka kaya smiling. Diba? Huwag na text or chat para makadasig mo sa sekretary. Ayaw lang ng text na pagayuas ako, bukas. Ayaw lang na. Ayaw, chatting na. Kanang okay ba kakaroon? Ano niya, okay lang ko. Ako, dili okay. Na ikaw na ikaw i-comfort. Something that will encourage your friend, encourage sa mga members na, Pastor, salamat si Kumari, na ito ko, ikanta lang yung pastor. Number three, serve consistently. Where? In the area of the church where you get fitted. Kung ang imong getting mao ang pagkatawa, pagdasig sa mga membro, imo silang kamustaon with smile, do it. Kung imong ganahan, ay magsimba ikaw mag-file sa mga chairs, do it. Kung ganahan ka na mo plates, kaya ganahan ka kwarta, plates. Kaya lang para ngayon niya. Natin batismuhan. Niya na po kayo team building. Kanina plates sa uban. Kaya ginahan pastor. Nindot man na yung tanang niyo na. Pastor, naman ko na may fellowship. Naalagi? Niya, sa may ginahan ninyo. Bolang, gani may natusugan. Saan masugan? Bisa magsa. Manala, di ko tao, ibalit na dito ko kung bang baboy ang mga higlan mo ako na. Kaya ito, diba? Yung sa may ibalasik, paana? Bisang gabi lakaw. Ang asawa, kagawat mag-honorarium kahapon. Kanya naman kayo may plates na hupong baboy para doon niya. City, 45, apli parang, ay siya, kaya ko balik na lang. Ano ito?
Dili kay may kwarta ka. Hindi may kwarta ka. So ini mga tapulan, diyan mo may kwarta. Dito na po. Ang mga tapulan, walay kwarta. So may bahag ng pastor, karatakang po. Pray for one another. Can you pray? Kato yung giteksan, imo nga. Nag-pray na ba po niyo last week? Ay, salamat. Kung saan yung gi-pray? Nga panananginan ka sa Ginoo. Kaya naman di ay, araw mo cleanse ka para na ako. Lagi ako mo. Kasumami lang yung pray. Ang gi-pray di ay araw na mo cleanse. Well, anything. You can text, you can chat, and after that, pwede mo i-pray maski sa lakat namin tinawin. May ka, Lord, matulong ko simbahan, naaon ka si Kuan. Naa si Kuan, Lord, makita ni. Diba? Why not? And lastly, open up your homes for our visitors. Open up your hands to share and to give and to show off our hospitality. Can we do this? 1, 2, 3, 4, and 5. Kaya ba 1, 2, 3, 4, 5? Asa kahanan, video reserve. Diyan mo. If you have the genuine love for God, dili na lisod, kundi sayon. Ano sayon ba? Tungod sa guma sa Diyos, yan na. So what's the big idea of the story? In order to close our message, the big idea is, in Christ I am called into a fellowship, rooted in love, shared by grace, and shaped by grace, and live out in service. Kailangan po natin idungan ng basa, ng kusog ng basa. In Christ, ready, go! In Christ,